पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को ईरानी मिसाइलों की बारिश में बुरी तरह एक्सपोज किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर उसके साथ डट कर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने ईरान पर जारहियत की जिसका कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंगबंदी और ख़ुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई रही है। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हाली दूर मांदगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपनी तकरीर का कुरानी आयत से आगाज़ करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लेबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशलेरा है, जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में शराकत दारी का नया दौर। सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान के दो टोफ मौक़िफ़ की हिमायत, पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सरहदी ताउन बढ़ाने, बहरी तिजारत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती शोबे, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने समेत कई मुआहिदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफ़ा, गैर सगाली जुमलों का तबादला भी किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी हममनसब के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दो तरफ़ा तिजारत के लिए दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। दोनों ममालिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि समुद्री ज़मीनी रास्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान ईरान से तिजारत को फ़रोग़ चाहता है। और ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद आताबिक ने कहा, सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर तवज्जो देना होगी।
دونوں ممالک میں مستقبل میں تجارت کے نئے راستے کھلیں گے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی 9 مئی کیس میں گرفتار۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو سماہنی سے گرفتار کیا ہے۔ ان کے 9 مئی کیس میں وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ مودی سرکار کی امریکہ میں گرپتون سنگھ پنو پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی بے نقاب۔ یورپی پارلیمنٹ کی رپورٹ کے ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت اور ایجنسیز کے ایما پر 2023 میں کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا۔ بھارت نے سائبر حملے اور سوشل میڈیا مہم سے بھی مخالفین کو نشانہ بنایا۔ پراکسیز کے ذریعے مجبور کرنے اور دباؤ ڈالنے کی واضح مثالیں ہیں۔ پاسپورٹ منسوخ کرنا اور سفارتی سہولیات روکنا بھی بھارتی جبر کی حکمت عملی کا حصہ۔ رپورٹ میں واقعات کو براہ راست بھارت کے ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں قرار دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 30ویں بار بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے مختلف ممالک کے درمیان جنگ رکوائی ہے۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ رکوائی، جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی۔ حالیہ دنوں میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگ رکوائی۔ اوسطاً ہر مہینے ایک جنگ رکوا رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز نے 7 ماہ کے دوران 895 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 24 انتہائی مطلوب اور خطرناک کمانڈرز بھی شامل۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں 142، فروری میں 157، اپریل میں 163 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مئی میں 88، جون میں 96، جبکہ جولائی میں 113 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مونسون کے چھٹے سپیل کی بھرپور انٹری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ہربنس پورہ، گڑھی شاہو، لکشمی جیل روڈ میں بادل کھل کر برسے۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، شادرہ، فیروز پور روڈ، گلشن اقبال میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چائنا چوک میں درخت گر گیا۔ سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ بادامی باغ میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی۔ سب سے زیادہ ایئرپورٹ پر 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کوٹ مومن اور دینا میں بھی بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی کر دی۔ پنڈی بھٹیا میں دریائے چناب کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائی کٹاؤ کے باعث متعدد دیہات زیر آب۔ پتن، ٹھڈا بھٹیاں، کچا گینا میں درجنوں گھر متاثر۔ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ انتظامیہ کی مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا کے قریب BRB نہر میں خاتون سمیت 2 افراد ڈوب گئے۔ بھتیجی کو بچانے کے لیے چچا نے بھی چھلانگ لگائی۔ 22 سالہ عائشہ کی لاش نکالی گئی۔ 40 سالہ عمران تاحال لاپتہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ زمین لرز اٹھی۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگوں میں خوف و ہراس۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور روات کا شمالی مشرقی علاقہ، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ وفاقی حکومت نے چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا نیا ٹینڈر جاری۔ ٹریڈنگ کارپوریشن اس سے پہلے 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ٹینڈر جاری کر چکا ہے۔ گزشتہ ٹینڈر میں 4 مختلف کمپنیز نے بولیوں میں حصہ لیا تھا۔ پہلی بولیوں کے تحت شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پاکستان پہنچے گی۔ چینی درآمد کا مقاصد براہ راست صارفین کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کا شوگر ملز مافیا کو نوازنے کا نیا طریقہ۔ گنے کے پھوک کی قیمت مقامی کوئلے کے برابر کر دی۔ بگاس پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار لاگت 5 روپے 97 پیسے سے 11 روپے 77 پیسے تک جا پہنچی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بگاس میں بھی اتنی ہی ہیٹنگ پاور ہے جو کوئلے میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔
सिंध हुकूमत का ऑन ग्रिड सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। दरख्वास्तें तलब कर ली। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर होम सिस्टम दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1,30,000 ऑन ग्रिड सारिफीन मुस्तफीद होंगे। सोलर होम सिस्टम में सोलर प्लेट, बैटरी, पंखा और लाइट शामिल। सिंध हुकूमत ऑफ ग्रिड एरियाज में सारिफीन को अलग स्कीम के तहत भी सोलर होम सिस्टम दे रही है। BISP के स्कोर कार्ड पर गरीब तरीन खानदानों को भी अलग सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सिंध में ट्रैफिक निज़ाम की जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होगी। ट्रैफिक निगरानी के लिए ANPR और स्पीड कैमरे नस्ब किए जाएंगे। खुदकार निज़ाम से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की रिकॉर्डिंग और तस्दीक होगी। जुर्मानों का अमल भी खुदकार होगा। हैवी ट्रैफिक के लिए 1 साला LTV लाइसेंस लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से कोर्स लाजमी करार। कराची को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं। मुर्तज़ा बहाब ने माड़ीपुर में फ़िश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। कहा यहाँ दौरे सब ने किए लेकिन खिदमत पीपल्स पार्टी ने ही की है। किमाड़ी फूड स्ट्रीट किमाड़ी वालों के लिए नया फूड पॉइंट है। माड़ीपुर के ट्रैफिक मसाइल, ATJT पुल की मरम्मत और शाहराह भुट्टो फेज़ 2 की जल्द तकमील का ऐलान भी किया। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। दोबारा हज करने और उम्र की भलाई हद की पाबंदी ख़त्म। 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर ने कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को मौका देने का फैसला किया। हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातुओं से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज़ बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन के सफाई की डेडलाइन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब भर में नहरों और नालों का मुआयना होगा। माहौल का आलमी मयार कायम किया जाएगा। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40, सलमान अली आगा 30 और फ़खर जमान 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जैसन होल्डर ने 4 विकेटें ली। वेस्ट इंडीज़ ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। जैसन होल्डर ने चौका लगाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान लेजेंड्स का जनूबी अफ्रीका को 196 रन का हदफ। शर्जील खान की धुआंधार 76 रन जनूबी अफ्रीका ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। AB डिविलियर्स के शानदार 120 रन नॉट आउट रहे। एशिया कप में पाक बाहर टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का एशिया कप के वेन्यूज़ और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के तीनों मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। लाहौर में खावंद के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलज़िम भी अंजाम को पहुंच गया। CCD मॉडल टाउन ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलज़िमान ने फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर शाहिद और एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की वजह से महफूज रहे हैं। फायरिंग के तबादले में मरकज़ी मुलज़िम जाहिद हलाक। 2 मुलज़िम उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके। चौथे की तलाश जारी। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले तेज़। ताज़ा हमलों में मज़ीद 57 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 35 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारियत के नतीजे में शहादतों की मजमूई तादाद 60,332 हो चुकी।
زخمیوں کی تعداد 1,47,643 سے بڑھ گئی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فرانس اور برطانیہ پر شدید تنقید، کہا برطانیہ اور فرانس میں فلسطینی ریاست بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، فلسطینی ریاست صرف اسرائیل کی منظوری سے ہی ممکن ہے، مغربی ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا غیر متعلقہ ہے۔ اسرائیل کا تمام یرغمالیوں کی رہائی تک لڑائی جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ دعویٰ کیا کہ غزہ میں اب بھی 49 یرغمالی موجود ہیں۔ دوسری جانب حماس نے کہا کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونے تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر مکمل خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر سویڈن کی پہلی امدادی کھیپ فلسطین بھجوانے کی تیاری مکمل۔ پہلی امدادی پرواز آج شام اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان پہنچے گا۔ امدادی کھیپ غذائی اشیاء اور ادویات پر مشتمل ہے۔ NDMA خصوصی پروازوں کے ذریعے کل 200 ٹن امدادی سامان فلسطین بھجوائے گا۔ کمبوڈیا کا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم نے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا، کہا کہ صدر ٹرمپ امن کے لیے خدمات پر نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ ٹراپیکل طوفان ویفا نے بینکاک میں تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 6 افراد ہلاک۔ 12 صوبوں میں سیلابی کیفیت، پانی گھروں میں داخل، شہری کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور، 2,30,000 سے زائد متاثر۔ تھائی حکومت کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان۔ روس کے علاقے کامچاٹکا میں ایک اور زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ۔ طاقتور زلزلے کے جھٹکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ زلزلے کے بعد روس کے 3 علاقوں میں سونامی کی وارننگ بھی جاری، کچھ دیر بعد ہٹا لی گئی۔ زلزلے کے بعد 600 سال بعد آتش فشاں بھی پھٹ پڑا۔ اور سندھ حکومت کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریبات جاری۔ کراچی میں قائد اعظم میوزیم ہاؤس سے چکندی تک خواتین کی بائک ریلی۔ صوبائی وزراء ذوالفقار شاہ اور سعید غنی نے کہا کہ مارکہ حق میں شاندار فتح پر 14 اگست تک روزانہ جشن منائیں گے۔ گزشتہ روز نواب شاہ میں پنک ہاکی چیمپئن شپ ہوئی۔ ہم دنیا بھر میں ملک کا سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں۔ ادھر لائٹ ہاؤس کی جھنڈا گلی میں سٹالز سج گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جشن آزادی کے حوالے سے خریداری میں مصروف۔